wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sumiati SS. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMPN 14 Raja Ampat. Saat ini saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Patimura Ambon dengan nomor peserta PPG 201501619062 dan NIM PPG saya 202349880. Saya melaksanakan uji kinerja pada tanggal 4 Maret 2024 di SMPN 14 Raja Ampat. Mohon bimbingan kepada dosen dan guru kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Stand up, please. Stand up, please. Teacher and my friend, before we study, let's start. Amin. Sit down, please. Question. Are you taking questions? Listen carefully. Agustinus duluan. Six. Alfadila. Present. Edes. Present. Amalia. Amira. Angel. Claudia. Dominika. Karin. Fatir. Fitriani. Kalima. Present. Idris. Jabar. Oke, Lofi. Marcelino. Maria. Martinus. Isra. Nabila. Noralia. Patricia. Rizky. Preston. Preston. Siti. Siva. Farel. Yona. Oke, genap ya. Oke, students. I want to ask you, some of you. Siva, what time do you wake up in the morning? I wake up at 5 o'clock. 5 o'clock, always 5 o'clock. Okay, Ime, what do you do after you wake up? Oh yes, after wake up, Ime always take a bath and take breakfast. After take a bath, she is take breakfast. And then, Farel, what do you do before you go to sleep at night? Watching TV. Oh, watching TV. Okay, good. Okay, students, I will play this video. After that, attention, look at After that, I will ask you some questions relate the video. Okay. Yes. Tiga. Attention. Okay.
Every day, I wake up at 7 o'clock in the morning. First, I eat breakfast in the kitchen and take my dog. Next, I brush my teeth. I take a shower. I dry my hair. I do my makeup. And I leave home around 8:30. I work downtown, so I drive my car every day. I start work at 9 o'clock, and I always arrive a few minutes early. I have lunch with my co-workers around noon, and I finish work at 5 o'clock. When I get home, I walk my dog and I have dinner. In the evening, I take another shower and brush my teeth. I go to bed at 10 o'clock every night, and that's my daily routine. Oke. Nah. Oke. Sudah ya? Ime. What time does she wake up in the morning? She has wake up at 7 o'clock. Jadi tadi dia bangun jam berapa? Jam 7, betul. And after she wake up, what does she do? she got the bed. And the first, The first she take apa? she take the bed Bed, breakfast, she kemudian take the bed. and go Oke. Oke, please ya. Oke. Students, I have asked you and I have played the video, ya. Kira-kira apa yang kita belajar hari ini? we learning about daily Iya, daily activity. Ya, we will learn about daily activity or daily routines, ya, daily routines or daily activities. Oke, kenapa kita harus belajar daily activity? Why? Ya. Ya, tujuannya adalah coba baca di situ. Pertama, melalui tayangan video daily routines peserta didik dapat mengidentifikasi, coba baca, mengidentifikasi apa? Penggunaan kata kerja dalam kalimat sederhana dan melibatkan apa itu? Tindakan memberi dan meminta informasi terkait apa? Kegiatan yang terjadi. Kegiatan yang terjadi secara rutin.
If we want to ask information about daily activity for someone, ya, di sini ada expressionnya, ya. When do you wake up in the morning? Itu kalau kita mau bertanya. If we want to asking information about daily activity, or do you do after taking a bath, ya? And then what time do you have breakfast? Ya, selanjutnya coba kita baca. How do you go to school? Coba Farin baca. Habis itu, where do you have your dinner? Coba Farel. Setelahnya, the next. Do you watch TV? After dinner. Kemudian the last. Coba Al-Fadila baca the last. Yang terakhir, asking information. Do you go to bed in early? Ya, jawabannya ya, giving information ya about daily activity. Ya, ini adalah jawaban ya dari pertanyaan yang ada di sebelah ya. I wake up at 5 in the morning. Artinya apa? What it mean? Apa artinya itu? Iya, saya bangun jam 5 di pagi hari. Then I had breakfast 6 o'clock. Saya makan pagi pada jam 6. Oke, jam 6. Oke, I go to school by bicycle. Saya pergi sekolah dengan apa? Iya, sepeda. And then I have dinner in the dining room. Saya makan malam di mana? Ruangan apa? Ruang makan. Ya, kemudian no, I don't. I do homework after dinner. Tidak, saya mengerjakan PS setelah makan. Oke, makan malam. Kemudian yang selanjutnya adalah yes, I do. Ya, benar ya. Ya, saya melakukan itu ya. Jadi pertanyaan ini, do you go to bed early? Yes, I do. Ya. Oke, next. Oke. If we say or if we tell about daily routines or activity, berarti ini terkait related to simple present tense. Apa itu simple present tense? Ya. Simple present tense ya adalah ya bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara teratur, rutin atau biasa dilakukan. Contoh, for example, ya, I always go to school at 7 o'clock in the morning. Artinya apa? I always go to school at 7 o'clock in the morning. Saya selalu pergi ke sekolah jam 7 pagi. pagi setiap hari. Ya, saya selalu ke sekolah jam 7 ya setiap pagi. Oke, like that ya. Itu contoh. And then untuk simple present tense ada pola ya, pola atau rumus. In verb, simple present tense. Untuk positive sentence ya, positive sentence polanya seperti ini ya. Polanya seperti ini. Subject plus verb 1 ya. Kemudian plus s ya, garis miring es, ini untuk kata kerja yang diakhiri dengan huruf s atau s tergantung dari subjeknya apa ya. And then complement ya, plus complement. Complement itu apa? Melengkap ya. Jadi kalau subjeknya coba lihat ya, listen to me please, attention deh. Jangan ada yang duduk-duduk. Oke, kalau subjeknya I, you, they, we, maka dia berpasangan dengan verb 1 plus complement ya. Jadi kata kerja bentuk pertama saja tidak ditambahi dengan huruf akhir s atau es. Jadi dia hanya kata kerja tidak ditambah dengan huruf s atau es. Kecuali ya subjeknya ya itu orang ketiga tunggal ya. The third single person ya. Jadi orang ketiga tunggal contohnya subjeknya she, he dan it ya.
Maka diikuti dengan verb one, ya, verb one ditambah dengan akhiran s atau es, ya, kemudian ditambah dengan komplement, ya, seperti itu. Nah, jadi contoh kalimatnya di sini, coba lihat, ya, for example, ya, kalimat yang menggunakan subjek they, coba tambah third, ya, number 3, ya, the third. They speak English at the office, ya. They di situ subjek, kemudian speak itu kata kerja bentuk pertama, ya. Artinya apa? Speak, Bicara. English at the office, ya, itu komplement, pelengkap. Sudah sampai sini? Yes, Ya. ma'am. Kalau subjeknya I, they, we, ya, you, berarti dia ditambah dengan verb one, ya. Jadi jangan ditambah dengan akhiran s atau s lagi, ya. Tidak boleh, kecuali dia orang ketiga tunggal, subjeknya si, he, dan it, ya, baru ditambah dengan akhiran s atau es di, ya, di akhir kata kerjanya. Sudah mengerti sampai sini? Yes, ma'am. Oke, kita lanjut. Ya, untuk kalimat negatif, polanya ya dikatakan subjek, ya, plus do, garis miring does not, plus verb one, plus complement. Ya, jadi kalau subjeknya I, you, they, dan we, ya,
Understand? Contoh seperti tadi, I always ya go to school ya at 7 o'clock every day. Every day juga masuk di sini ya. Every day, kemudian every month ya. Nah, kemudian every week ya masuk di situ. Ya, understand? Okay, next. Everyone ya, 4 times a day ya, 4 times a week ya, itu merupakan effort of frequency ya. Kemudian fungsi dari simple present tense di situ, coba baca ya, cepat, speak up. Number one, general truth. Dia sebagai general term ya. Is it? Generalization of text. Menjelaskan fakta yang sudah pasti. Iya, sudah pasti ya. General Oke. truth adalah kebenaran mutlak atau kebenaran umum. Generalization. Maksudnya adalah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi simple present tense merupakan bentuk kalimat menyatakan hal yang konkret. Contoh, the sun sets in the west. Jadi itu kebenaran mutlak ya. Jadi fungsinya simple present tense di situ adalah general term ya. Kebenaran umum atau kebenaran mutlak. Contoh, the sun set in the west. Artinya apa tuh? Matahari terbenam. Di sebelah barat ya. Di sebelah barat, west ya. Di sebelah barat. Jadi ini kenyataan yang mutlak. Ya tidak bisa diganggu gugat ya. Contoh. Contoh lagi. The sky is blue. Apa artinya? The sky is blue. Langit berwarna biru. Ya, betul langit berwarna biru? Yes, ma'am. Yes. Ya, itu namanya kebenaran mutlak. Ya, itu fungsi dari simple present tense. Oke, next. Apalagi habitual or daily activities. Ya, mengungkapkan sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang. Seperti tadi contoh. Ya, penggunaan adverb of frequency. Ya. Contoh, we go to school by bus every morning. Ya, sudah? Apa We go we go to school by bus every morning. Jadi kita pergi sekolah dengan bis setiap iya. Setiap pagi. Ya? Oke. The next, sudah mengerti ya? Yes, ma'am. Kemudian express feelings and emotion ya. Mengekspresikan emosi atau perasaan. Contohnya, I am sad to hear the bad news ya. Ya, aku sedih mendengar berita buruk darimu. Ya, kemudian untuk emotion ya, I always thankful because I have a great best friend ya. Aku selalu bersyukur karena memiliki sahabat yang baik. Kemudian God ya, report. Apa ini? The schedule event in the near future or familiar with future condition ya, membahas acara dalam waktu dekat ya. Contoh yang dimaksud dari fungsi ini adalah simple present tense digunakan juga untuk membahas jadwal dalam waktu dekat ya. Selain itu, tenses ini biasa digunakan dalam membahas jadwal transportasi. Jadi bisa digunakan ya untuk membahas waktu atau jadwal transportasi ya. Contoh, the train departs at 8 AM ya. Kereta akan berangkat pukul 8 Pagi. ya. Jadi itu fungsinya. Dia bisa digunakan untuk jadwal ya, transportasi atau jadwal apa itu ya, acara yang dekat ya. Kemudian command or instruction, memberi perintah atau instruksi. Contoh, draw patterns or use fingerprint to unlock ya. Ini biasa kita dapati perintah di mana ini? Di HP ya. Kita disuruh gambar bola atau gunakan sidik jari untuk membuka kunci. Biasa ada di mana? Di HP ya. Itu berbentuk perintah ya, simple present tense ya. Fungsinya itu command ya or instruction ya. Kemudian pour the juice into the
di depan kelas. Two students, ya. Mahasiswa. Yang lain mendengarkan. Good morning, friends and my teacher. Good morning. Today, from group 1, we will read the result about our discussion about daily activities. Number 1, I get up in the morning at 5 o'clock a.m. After that, clean the bed at a quarter past 5 a.m. Take a bath at 5:30 a.m. Take breakfast at 6 o'clock a.m. Go to school by motorcycle at 6:30 a.m. Go home from school at 1 p.m. Take a lunch at 1 o'clock p.m. Take a nap at 1:15. Wake up at 4 o'clock p.m. Take a bed at 4:30 p.m. Enough? Yes. Enough? No. Okay, finish. Okay, clap your hands. Shiva and Rachel. Panas ya. Keep silent. Yeah, attention. Good morning, my dear friends. Good morning. Daily activity. Thank you, ma'am and friends. We are from Group 2. We will read the result of our discussion about daily activities. At 5 p.m. morning, wake up in the morning. At 5:30 a.m. morning, take a bath. At 6 o'clock a.m. morning, take breakfast. At 6:15 a.m. morning, go to school. At 20 to 1 p.m. afternoon, go home. At 1 o'clock p.m. afternoon, take a lunch. At 2 o'clock p.m. afternoon, take a nap. At 4 o'clock p.m. afternoon, wake up. At 4:30 p.m. afternoon, quick and clean the home to have. At 5 o'clock p.m. afternoon, take a bath. At 7 o'clock p.m. evening, watching TV. At 8 o'clock p.m. evening study. At 11 o'clock